रेडी तो वेलकम टू आवर न्यू एंड सेकंड ब्लॉग। तो आम बर्तमान अच्छु कॉलेज जो आम रिसेस आरंभ होलैवाला मलैवाला तो आम एना जाऊँ रिसेस सब बाकी पिला माने ये बर्तमान जो मैंने लैब जाते फेरुंट आ बर्तमान फेरुचु तो देखा जाऊ कौन हो डाइनिंग हॉल आमर बस अंकल अंकल हाई करदेल हाई करदेल हाई करदे ना अंकल लाज होती तो आम जाऊँ आगे बढ़ुचु भल खाया पीया आज चिकेन मारा बोली बहुत गहली देखु चिकेन तापरे साधारे चिल्ली पनीर सालाड भात डाली जहाँ पाक मेन कैंटीन बाहर को कहीं आम डे स्कॉलर आम कौन यार मुथिलु आमको मिलूनी खाଇବା साधारे तो आम ना अच्छे यहाँ नीलाचल खटी जगह स्कॉलर मान हस्टेल मैंने भी आसी बसती गोटे गेम अगल प्रकार खेल पद्मा चाली तो ये देखो ये नीलाचल सब प्रसिद्ध लोक ये सब समझते भल पाती। तो अंकल तुम गुपचुप खाया लोक मैंने कौटी आसे से कथा कह कौटी तुम गुपचुप कौटी स्टल लगा से कथा कह ये नीलाचल तो से नीलाचल पॉलिटेक्निक को सब आसती स्टल लगा बढ़िया बेपार हुए आ 20 टଙ୍କା भर भी बढ़िया अमाउंट खाली दिखती ये तो खाली पागलटा खाली रिडीम कोड हो फाड़ा आया देखी तो या ना कहला यार हूँ घंटा हूँ बेंटेन घंटा 4M मनोज भाई विकल खाई पक देखी दिया विकल 4 टଙ୍କା देकी 3 टा खाऊँ पुणी गोटे मागुची एक्सट्रा सुखिला दिया गोटे खाइबी गोटे वीडियो करदेला तो अंकल से कि सी एक्सट्रा देवे ताको ये हूँ सित्तू गेमर सित्तू गेमर कौन एंडो छुआ देखु एंडो छुआ गद्दी धोनी धोनी कौन कह थाला फॉर रीजन गोटी मोड़ी गला बिल्ले छुआ मईसी की पीब बस बिल्ले छुआ कुआडे फेमस सुकुआ अंतरा सुकुआ स्त्री मईसी केड़ बड़ कथा बापा जेजे मत कौन मोटे प्रोब्लेम है तो जी प्रॉब्लम आइला आइला हाँ बेंटेन रे पूरा बेंटेन ये खाऊँ फास्ट गुपचुप खाइला तारे दहीबरा खाइलानी देख गुपचुप खाई सारा पर दहीबरा जहाँ पाँच खाई फुजी खाई पकड़ी मैगी खाईदेला आज कालू जन्मदिन तो नंघा माड़ हम चलो देखिया आसुन टे जी आसिया मन जाए खाली खाइब नंघा माड़ मार केते वर्ष होला तते रे मर्जियो रे तो हेपरि आपण मान देखि पारथिबे ये होचे हम बाहनका दुर्घटना बाहरी काळू असथिले ओ तांग अवस्था बेया काई भगवान तांग बंचौते आ तांग जीवन एते कठिन हे गलानी पूरा कठिन झाडा होली चलो काळू बढ़िया काळू पूरा जाबा पड़ी पड़ी पूरा एक्सपर्ट हे गलानी काळू भाबी जे आगु पूरा जाबा रे प्रोग्रामिंग करी हम तुम्हें जो हाथ बॉस तुम्हें बॉस हाथ मार लगे एडी हाथ मार हम लोग सुनो तुम अभद्र लोग हम बेला हम कौन है ये लोग कहां से आते हैं
ନାଇଁ ଶୁଣ ନାଇଁ ଶୁଣ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହୁଥିଲି ସେ ଏଇସବୁ କଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ତୁମେ ବସ୍ଟା କେମିତି ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛ ଏମିତି ଓଭରଟେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ତୁମ ଲୋକ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଶୋଧିଲେ ତୁମ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଡିପ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ କର ନା ପୁରା ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଦେଖି ଶୁଣି ଦେଇକି ବସ୍ ତୁମର ବସିକି ଯାଉଛି ହଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ କହିଦିଅ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବ ଇଂଲିଶରେ ତ କହିବ ହଁ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ କହ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନାଲି ବଟନ୍ ମାରିଦିଅ କହିଦିଅ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନାଲି ବଟନ୍ ମାରିଦିଅ ମାରିଦବ ତ ଗାଇସ୍ ଆମ କଲେଜ ଫାଇନାଲି ଛୁଟି ହେଇଗଲା ଆମେ ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିକି ଏବେ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ 3ଟା ବସ୍ 3 ରଥ ଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଧଳାକୁ ବ୍ଲୁଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମଉସା ବସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ନା ଗତି କରୁଛୁ ଆମ ବସ୍ ଆଡ଼ିକି ଆଉ ହେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ବସ୍ ୟାଙ୍କୁ ତ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ତ ୟାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଇଏ ତ ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକ ଆଉ କଲେଜରୁ ଘରକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ବସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଲାଣି ତ ଆମେ ମେନଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ସୁଟ୍ କରିପାରୁନୁ କାରଣ ଆମର ସେ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ତ ଆମେ ନା ଅନ୍ ଦି ୱେ ଟୁ ଆୱାର ହୋମ୍ ଆମେ ନା ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ତ ବସ୍ଟା ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଲୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବି ସେତିକି ନାହିଁ ତ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗ୍ରୋ ଫାଷ୍ଟର